ये जो मकई है ना ये बिल्कुल ये सारा तबाह कर दिए। ठीक है, आधा किलो आटे नहीं दे रहे और सारा फसल हमारा तबाह हो गया। हमारा बच्चों का खाने का जरिए सिर्फ ये खेत था। दाखो मलंडे दे 2 किलो उड़े रावड़े दे उड़ा जाएगी का ना 2 किलो उड़े दल तक वर्षोले दे दुआ जमीन पूरा फसल ना खराब करे दे। ए छोटा दल राशा छोटा दल राशा ए छोटा दल राशा से दी एलका बदी किससे दी था वो खाए तले को खाए था शिनी दे زمونږ راغلی وختي دغه لپاره دلته 3 کټر راغلی زمونږ زړه کې دا چې ټوریزم لپاره راغلی د کسان بوچتي خو دلته راغلی تقریبا 4-5 دړې سامان وی غورځول او کسان بچی راغلی ये तकरीबन कोई किलो 2 किलो आटे के लिए और चीनी किलो 2 किलो चीनी के लिए इतनी फसलें तबाह हो गई है। ये आप लोग देख सकते हैं 9 किलो उड़ा द पारा 2 किलो चीनी द पारा कम दे दी गरीबाना कम दे लको रुपये फसल तबाह कर दी बदी गरीब गरीबाई की कम दे फसल कर लो और ब्या दा गटशो तासो दा मुकम्मल गटशो नो ज दिउ दा मालिकान दी दूसरा दा तसो है خپل د ګورنمنت دا وایو کنه مونږ په سیدا نه د ملنډي ونه کې دا خو ملنډي د 2 کیلو وړه راوړه د زمون उड़ा जाएगी का ना دا 2 کیلو وړه دلته ورزولې ده دوه زمون پورا فصلونه خراب کړي دي پورا خلک ډیسټرب کړي دي نو دا کاټر باندې جوار پشه آتے جوار خاص کو چې دینه ده زمون ورانه کړي دي دا پاک آرمي والے دا مونږ بس دا یو ډراما لګلې ده دا زمون کم خلک چې هغه تباہي وشي او دا زمون دا بیا راغلو دا سالم بیا راغلی دا ظالم بیا راغی دا ودرېږي دا کینی نه هسې ډرامه جوړوي او زموږ ټول فصل تباه کړو دا هوا بس یو تاسو فصل هم خراب شو زموږ دا ټیبر لاندې وګوره خسابه دړې چې کوم دی دا دغه یو اړې پاتې شو دا هم تباه کړو ها صحیح تاسو فصل هم تباه کړو مطلب فصل هم تباه کړو او دومره خلک هم پکې سیلاب هم چې کوم دی نه زموږ هم شی دومره خلک هم پکې نور څوک مالکان دي ये जो मकई है ना ये बिल्कुल ये सारा तबाह कर दिए। ठीक है, आधा किलो आटे नहीं दे रहे और सारा फसल हमारा तबाह हो गए। आप लोगों की फसल भी तबाह हो गई है। वो देखो सारा मकई हमारा तबाह हो ये बड़ी अफसोस की बात है कि जी आप 1 किलो 2 किलो चीनी के लिए 1 किलो आटे के लिए इतने सारे लोगों की करोड़ों रुपए या लाखों रुपए की आप फसलें तबाह करके चलते हैं। ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। ये बादशाह साले जो है ना ये बड़ा डाकू है, ये बड़ा आदमी है, इसने जो इतिहास किया है ना आइंदा हम इस बंदे यहाँ छोड़ेगा मैं। ये हमने फसल के बारे में बात करनी है। ये फसल की आप लोग मौजूदा हुकूमत है, सरकार है, ये हमारा मक्की वाला एक खेत बाकी था, सारा सैलाब ने खराब कर दिया। ये आज फौजी ने ये खराब कर दिया। अच्छा
ابھی یہ ہمارا مکی ختم ہو گیا. یہ دوسرا ہمارا پڑوسی کا ٹیپر ہے, ہاں یہ بھی ختم کر دیا. یہ اس کا تقریباً یہ 1 لاکھ روپے کا سرمایہ یہ ہے, 60-70 ہزار کا سرمایہ وہ ہے. یہ جو گوپی والا کھیت ہے, ہیلی کاپٹر نے چھوٹا چھوٹا تیلی شاپر کے لیے شاپر والا پھینک دیا, اس میں 2-3 کلو چاول 2-3 کلو. آپ لوگوں کا کتنا نقصان, آپ لوگوں کا کتنا نقصان ہو گیا ہوگا؟ ہم لوگوں کا یہ ابھی تقریباً 5 لاکھ روپے کا نقصان اس 3 او یہ صرف بہت کم وقت میں. ایسے امداد نہیں چاہیے. ہمارا سارا فصلیں تباہ کر گئی. یہ وزیر اللہ کو بولو اپنے گھر میں رکھو, اپنے بیویوں کو کھلاؤ. صحیح جی صحیح. ایسے جو ہے نا, یہ میں اس چاچا کی جوار کو میں ذرا دکھانے لگا ہوں. یہ بڑا افسوس ہوا مجھے کہ چیزیں ڈسپلن پہ ہونا چاہیے اور پلان پہ ہونا چاہیے. پہلے سے ایریا کو آپ یہ آپ لینڈنگ کہاں کرنا, کہ لینڈنگ کا ایریا نہیں ہے. ہمارا بچوں کا کھانے کا ذریعہ صرف یہ کھیت تھا. اچھا دیکھیے صحیح جی, ابھی تو ہوا سے ہوا ہے یہ پکی نہیں ہے, صحیح یہ کچے ہے دیکھو. صحیح جی صحیح. ابھی یہ کچے ہے دیکھو. اچھا یہ 3 مہینے بعد یہ پکی ہو جائے گا. اور اب یہ نہیں پکی ہوں گی, ابھی یہ خراب ہو سارے گر گئی. یہ گر گیا, یہ ہیلی کاپٹر نے گرا دیا. افسوس کی بات ہے یار, بڑی افسوس کی بات ہے. ہاں ہم کیا کرے گا, آپ ہم نے تو غریب لوگ ہیں. لوکل لوگوں کی نا چیزیں سمجھنی چاہیے کہ ان کی کیا ہے محنت مزدوری کی, مطلب اتنے سالوں سے وہ اتنے ٹائم سے یہ وہ فصل یہاں کرتے رہے. کو بھی ایسے کھانا نہیں پھینکتے جیسے انسانوں کو پھینکا ہے یہ لوگوں نے. کیا جی, یہ کیا کتوں کو پھینکا ہے. اچھا آپ لوگ کہہ انسان ہے, یہ کوئی کتے تھے جو ان کو شاپروں کے ذریعے ادھر نیچے چیزیں پھینک صحیح صحیح جی صحیح سارا صحیح 1 من بھی نہیں تھا وہ آٹا. صحیح جی صحیح 1 من کے ذریعے وہ چھوٹا چھوٹا تیلے میں صحیح صحیح. وہ پھینک دیا. یہ ہمارا اتنا بڑا ہمارا نقصان نقصان ہو کر گیا. دیا. حکومت سے ہمارا یہ نقصان کون دے گا. حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان کے پیسے دے دیں.